कृष्ण 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 हरे हरे श्रीराम जय राम जय जय राम 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 व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराजये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैर्मानैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति पातिश्री जयतीर्थवाक् अञ्जनासूनुसान्निध्यात् विजयेन विराजितम् अजितप्रीतिजनकं भजेऽहं विजयध्वजम् अर्तिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये तपोविद्याविरक्त्यादिसद्गुणौघाकरानहम् वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान् पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे अनवद्यात्मचारित्रं वादिकद्योतभास्करम् विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरम् तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तन्नमस्ये गुरून् मम पुरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्गैरितः अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिनिवारणं सर्वदुरितोपशमनं विष्णुपादोदकं शुभम् याचेऽहं त्वां ऋषिकेश नमामि पुरुषोत्तम हृदये कुरु संवासं श्रिया सह जगत्पते सततगणनाथ सिद्धियनीव कार्यदलिमतिप्रेरिಸುವಳು ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಮುಕುತಿ ಪದಕೆ ಮನವೀವ ಮಹರುದ್ರದೇವರು ಹರಿಭಕುತಿದಾಯಕಳು ಸಿರಿ ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಯುಕುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವನಜ ಸಂಭವನ ರಸಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ನಡೆಸಿ ಸುಜ್ಞಾನಮತಿ ಎತ್ತು ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪವಮಾನನು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸುಖವನೀವಳು ರಮ ಭಕುತ ಜನರುಡೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನು ಸತತ ಇವರುಳು ನಿಂತು ಸಕಲ ಕೃತಿಯ ನಡೆಸುವನು ಶ್ರೀಪತಿಯು ನಮಗೆ ಸಂಪದವೀಯಲಿ ವಾಣಿಪತಿಯು ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಕೊಡಲಿ ವರವಿಭುತರನು ಪೊರೆಯ ವಿಷವ ಕಂಠದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹರ ನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಲಿ ನರರುಳುನ್ನತವಾದ ನಿತ್ಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಪುರುಹೂತ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಸಲಿ ನಮಗೆ ವಿನುತ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದನು ವಿಘ್ನೇಶ ದಯದಿಂದ ನೆನೆದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ ದಿನ ದಿನದಿ ಅಶ್ವಿನಿಗಳ ಪತ್ತುಗಳ ಕಳೆದು ಮನಕ್ಕೆ ಹರುಷವನಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸಲಿ ಬಿಡದೆ ನಿರುತ ಸುಜ್ಞಾನವನೀವ ಮಧ್ವರಾಯ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗಾಗಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಸಕಲ ಸುರರೊಲುಮೆ ನಮಗೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಲಿ ವ್ಯಾಸೇನ ವಿಪ್ತ ಬೀಜ ಶ್ರುತಿ ಭುವಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಲಬ್ಧಾಂಕುರ ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ನೈರೀಶತ್ ಪ್ರಭಿನ್ನೋ ಜನಿಜಯ ಮುನಿನ ಸಮ್ಯಗುದ್ಭಿನ್ನ ಶಾಖ ಮೌನೀಶ ವ್ಯಾಸರಾಜಾತ್ ಉದಿತ ಸಕಿಲಯ ಪುಷ್ಪಿತೋಯಂ ಜಯೇಂದ್ರಾತ್ ಅದ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾತ್ ವಿಲಸತಿ ಫಲಿತೋ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಾಖಿ ಶಾಲುಗಳು ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು.
श्रीमद्रामपदारविन्दमधुपः श्रीमध्ववंशाधिपः सच्चिच्योडुगणोडुपश्रितजगद्गीर्वाणसत्पादपः अत्यर्थं मनसा कृताच्युतजपः पापान्धकारतपः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् कर्मन्दीन्द्रसुधीन्द्रसद्गुरुकराम्भोजोद्भवः सन्ततम् प्राज्यद्यानवचीकृता किल जगद्वास्तव्यलक्ष्मीदवः सच्चास्त्रातिविदूषका किल मृचः वादीभकण्ठीरवः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् रङ्गोत्तुङ्गतरङ्गमङ्गलकर श्रीतुङ्गभद्रातट प्रत्यस्त द्विजपुङ्गवालयलसन्मन्त्रालयाख्ये पुरे नव्येन्द्रोपलनीलभव्यकर सद्बृन्दावनान्तर्गतः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् विद्वद्राजशिरकिरीटकचितानर्घ्योरुरत्नप्रभा प्रागागौगः पादुकाद्वयचरः पद्माक्षमालाधरः भास्वद्दण्डकमण्डलोज्ज्वलकरो रक्ताम्बराडम्बरः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् यद्बृन्दावनसप्रदक्षिणनमस्काराभिषेकस्तुति ध्यानाराधनमृद्विलेपनमुखानेकोपचारान् सदा कारङ्कारमभिप्रयान्ति चतुरो लोकाः पुमर्तान् सदा श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् वेदव्यासमुनीशमद्वयतिराट् टीकार्यवाक्यामृतम् ज्ञात्वा द्वैतमतं हलाहलसमं त्यक्त्वा समाख्याप्तये संख्यावत्सु कदां दशोपनिषदां व्याख्यां समाख्यान्मुदा श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् श्रीमद्वैष्णवलोकजालकगुरुः श्रीमत्परिव्राट् बरुः शास्त्रे देवगुरुश्रितामरतरुः प्रत्योहगोत्रस्वरुः चेतोऽतीतशिरुस्तथाजितवरुः सत्सौख्यसम्पत्करुः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् यः सन्ध्यास्वनिजं गुरोर्व्रतिपतेः सन्मङ्गलस्याष्टकम् सद्यः पापहरं स्वशेवि विदुषां भक्त्यैव बाभाषितम् भक्त्या भक्तिसुसम्पदं शुभपदं दीर्घायुरारोग्यकम् कीर्तिं पुत्रकलत्रबान्धवसुरन्मूर्ति प्रयाति ध्रुवम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं
भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಆದ ನಂತರ ಉಡುಪಿಯ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿವಸದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಚಮನೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ, ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ, ವಾಮನಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ, ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ, ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ, ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ, ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ, ನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ, ವೃಷಭೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ, अथोक्षयाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः, शुक्लाम्बरधरं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणाय परिपूर्णाय विश्वोदयस्थितिलयोनिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधात्मस्वरूपिणं प्रसक्तारणाय नमो नमस्ते यो विष्णुं भगवते भगवान् कोई तत्त्ववान् सर्वेश्वरो हरिरति प्रतिपादयन् आनन्दवीर्धामि सर्वाभ्यः तत्त्वदेवताभ्यो नमः, सर्वाभ्यो मातृकादेवताभ्यो नमः, प्रणवस्यागर्भं प्राणायामे नियोगावों भूः ओं स्वाहावों स्वाहावों महावों जनावों नमः ओं सत्यमों स्वाहावों भगवोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओं आपो ज्योतिर्सोमं ब्रह्मभूर्भुवस्सुं संकल्प गंगे जमुने देवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जले सन्निधि गुरो कृष्णा कृष्ण गोविंद गोविंद विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रार्थे द्वेदवराः तत्त्वे वैवस्वतमन्वन्तरे उत्तानं तन्मे कलियुगे प्रथमवादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणमार्गे गण्डकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणपूर्वे शालिमासे मधुभावकारे श्रीरामक्षेत्रे अस्मिन् वर्षे वर्तमाने व्यावहारिके विश्वावसुनाथसंवत्सरस्य दक्षिणायने कृताद्यस्य वर्षऋतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे तृतीयस्यां ऋतोस्या मासरस्तु भौमासरयुक्तायां शुभतिथि शुभवारनक्षत्राशुभयोगः शुभकर्मादेवं वागन्तीक्षणायां शुभदिनौ सेवन्मध्वाचार्याणां तत्कवनमध्ययमासि वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्नानिरुद्ध चतुर्मूर्त्यादि अनन्तवनात्ममाङ्गल्यमूर्ति श्री राघवेन्द्र गुरुनन्दन भारतीय नमोक्षत्रान्तर्यामि सीतापति श्रीरामचन्द्रार्थ पद्मपति श्रीगोपालकृष्णप्रियनय पद्मवल्लभ श्रीगोपालकृष्णप्रीत्यर्थम् भारद्वाज गोत्रे विशाखा नक्षत्रे जातायाः सहना नाम्न्याः कौण्डिन्यगोत्रे पुष्या नक्षत्रे जातायाः कीर्तिका प्रिया नाम्न्याः श्रीवत्सगोत्रे रेवती नक्षत्रे जातस्य रामन् नामधेयस्य शरमर्षणगोत्रे चित्रा नक्षत्रे जातायाः चित्रा नाम्न्याः वादूलगोत्रे जन्मनक्षत्रे जातायाः चित्रादेवी नाम्न्याः वसिष्ठगोत्रे पुष्या नक्षत्रे जातस्य हरीश नामधेयस्य कौशिकगोत्रे उत्तराभाद्र नक्षत्रे जातस्य रामचन्द्र नामधेयस्य नैतृपकाश्यपगोत्रे मूला नक्षत्रे जातस्य सुब्रह्मण्य नामधेयस्य भारद्वाज गोत्रे अनुराध नक्षत्रे जातस्य रंगप्रसाद नामधेयस्य आंगिरस गोत्रे जन्म नक्षत्रे जातस्य राघवेन्द्र नामधेयस्य आत्रेय गोत्रे धनिष्ठा नक्षत्रे जातायाः आश्रिता नाम्न्याः अगस्त्य गोत्रे मूला नक्षत्रे जातस्य बद्री नारायण नामधेयस्य संकृति गोत्रे श्रवणा नक्षत्रे जातस्य वैद्यनाथ शर्म नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य रमेश नामधेयस्य हरित्सगोत्रे मूला नक्षत्रे जातायाः गीता नाम्न्याः श्रीवत्सगोत्रे अनुराध नक्षत्रे जातायाः ऐश्वर्या नाम्न्याः हरित्सगोत्रे जन्म नक्षत्रे जातस्य श्रीनिवास नामधेयस्य
विश्वामित्रगोत्रे स्वाति नक्षत्रे जातायाः ऋतिका नाम्न्याः कौशिकगोत्रे पुनर्वस नक्षत्रे जातायाः श्रेया नाम्न्याः एतेषां यजमानानां सकुटुम्बकानां भक्तजनानां सेवाकर्तॄणां तथा मनोभीष्टित्यार्थं समस्त मृत्युभयरोगभयपीडाविनाशद्वारा आरोग्यगुणदीर्घायुष्याभिवृद्ध्यार्थं ज्ञानभक्तिवैराग्यत्यार्थं राघवेन्द्रगुरुवन्दर भारतीयमुख्यप्राणान्तर्यां गोपालकृष्णस्य पूर्णानुग्रहरासिद्ध्यार्थं कनकाभिषेकपूजानाथं कर्म कारयिष्ये भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ಅಂದೆ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಅಂತದೆ ಪಿತ್ತಾರ್ಚನೆ ವಾಮಹೇ ಪ್ರಾತರ್ಮಿತ್ರ ವರುಣ ಪ್ರಾತರಶ್ವಿನಾ पतिं प्रातः हुवेम प्रातर्चितं परामग्रं हुवेम वयं पुत्रमधिदेव्योऽपि धर्तान् आर्द्रचिद्यं न्यामादित्यं भक्तिद्याः भगप्रणेः तर्भगसत्याराधोगेमादियमुदपाददन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृपन्तस्याम तेदानीं भगवन्तस्यामोतप्रवित्वबुधमध्ये अन्नः उतोदीतामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम तदा एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम भगसर्वैद्यो हरिधिसनो भगवरयेता भवेह समद्वयोजसो नमंस नदीकावे वचुदाये गदायाम् भवाति नमो त्रिदमं नमोश्वावाजिनयावाहन्तो तीर्णवुषासो अभिरवाति सदा मुच्यन्तु भद्रा घृतं दुहाना विश्वतः प्रवेता यूयं पात स्वस्तिभिस्तदा ॐ हिरण्यरूपस्य हिरण्यचन्द्रकपान्नपात्सेदु हिरण्यवर्णः हिरण्ययात्पर्योनेर्निचद्या हिरण्यदादादत्यन्नमस्मै ॐ हिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामक्ष्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमद्यामस्तिनादस्तबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवीर्भुजताम् तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तत्त्वयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामुपह्वये श्रियम्
चन्द्रां प्रभासामि तदा जलं तीं श्रियं लोके देवजुत्तामदाराम् तां पद्मिनीं चरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तवा वृक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च वाच्या अलक्ष्मी उपैतु मां देव जगकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि रात्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे उत्थितासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अतोऽतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादरचां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं मनसः काममाचोतुं वाचः सत्यमचीमहि अजोरां रूपमन्नस्य नयित्रीश्रयतां यतः कर्दमेन प्रजा भूतामयि सम्भव कर्दम श्रियं वाचयने कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतपतने गृहे मितदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां ये ममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यक्करिणीं यत्तिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्याहं हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यशुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्महं श्रियः पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् अश्वदाये गोदाये धनदाये महाधने धनं मे जुचतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यमस्त्यश्वादिकवेरतं प्रजानां भवसि महता आयुष्मन्तं करोतु मां न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् चन्द्राभां लक्ष्मीमीचानां सूर्याभां श्रियमैश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निवर्णाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसो धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु ते वैनते यसोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः वर्षं तु ते विभावरि दिवो अभ्रस्या विद्युताः प्रोहन्तु सर्वबीजान्यवब्रह्मद्विचोजये पद्मानने पद्मभूरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां चुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यं या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनपरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्थापिता हेमकुम्भैर्नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते ओम ಒಂದು ನಿಮಿಷ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॐ व्यासेन विप्तबीजः श्रुतिभुवि भगवत्पादलब्धाङ्कुरश्रीः रत्नैरीषत्प्रभिन्नो जनिजयमुनिना सम्यगुद्भिन्नशाकः मौनीश व्यासराजात् उदितसकिलयः पुष्पितोऽयं जयेन्द्रात् अद्य श्रीराघवेन्द्रात्
विलसति फलितो मध्वसिद्धान्तचाकी श्री पूर्णबोध गुरुतीर्थपयोऽभ्युपार कामारिमाच्च विचमाच्च शिरस्पृशन्ते पूर्वोत्तरामित तरङ्गचरत्सु हंसा देवालिसेवितपराङ्घ्रि पयोजलग्न जीवे च वेदगुणपूर्ति जगत्सु सत्त्वनीचोच्च भावमुखनक्रगणैः समेत दुर्वाद्य जापति किलैर्गुरुराघवेन्द्र वाग्देवता सरिदमुं विमलीकरोतु श्रीराघवेन्द्रः सकलप्रदाता स्वपादगञ्जद्वय भक्तिमद्य अगाद्रि संवेदन दृष्टि वज्रः क्षमा सुरेन्द्रो मां सदायं श्रीराघवेन्द्रो हरिपादकञ्ज निचेवनाल्लब्ध समस्त सम्पत् देवस्वभावो दिविजद्रुमोऽयं मित्तप्रदो मे सततं स भूयात् भव्यस्वरूपो भवदुःखतोलसङ्गाग्निचर्यत्सुखधैर्यचाले समस्तदुःखग्रहनिग्रहे च दुरत्ययो पप्लव सिन्धुसेतुः निरस्तदोषो निरवध्यवेचः प्रत्यर्थिमोकत्वनिदानवाचः विद्वत्परिज्ञेयमहाविचेचो वाग्वैखरी निर्जितभव्यचेचः संतान संपत् परिशुद्ध भक्ति विज्ञान वाग्देह सुपाठवादीन् दत्वा शरीरोक्त समस्त दोषान् हत्वा सनोव्यात् गुरुराघवेन्द्रः यत्पादोदक संचयत्सुरनदी मुख्यापकासादितः संख्यानोत्तम पुण्य संग विलसत् प्रख्यात पुण्यावः दुस्तावत्रयनाशनो भुवि महावन्द्यासु पुत्रप्रदो यङ्गस्वङ्ग समृद्धिदो ग्रहमः पापापहस्तं श्रये यत्पादकञ्जरजसा परिभूषिताङ्गा यत्पादपद्मपरिकीर्तन जीर्णवाच यत्पादकञ्जरजसा परिभूषिताङ्गा यत्पादपद्ममधुपायितमानसाये यत्पादपद्मपरिकीर्तन जीर्णवाचः तद्दर्शनं दुरितकाननदावभूतम् सर्वतंत्र स्वतंत्रोऽसौ श्रीमद्वमतवर्धनः विजयेन्द्रकराब्जोत्त सुधीन्द्रवरपुत्रकः श्रीराघवेन्द्रो यतिराट् गुरुर्मे स्याद्भयापः ज्ञानभक्ति सुपुत्रायुर्यश्री पुण्यवर्धनः प्रतिवादि जयस्वान्त वेद चिन्नादरो गुरु सर्वविद्या प्रवीणो अन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अपरोक्ष्ये कृतश्रीचः समुपेक्षित भावजः अपेक्षित प्रदाता अन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते दया दाक्षिण्य वैराग्य वाक्पाटवमुखाङ्कितः शापानुग्रह शक्तोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अज्ञान विस्मृति भ्रांति संचयापस्मृतिच्चया तन्द्राकम्पवच कौण्ट्यमुखाये चेन्द्रियोद्भवा दोषास्ते न च मायान्ति राघवेन्द्र प्रसादतः ओम श्री राघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षर मंत्रतः ओम कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्
बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् श्रीकृष्णाय नमः ओं श्रीमुख्यप्राणाय नमः ओं श्रीराघवेन्द्र गुरुसार्वभौमाय नमः ओं श्रीराघवेन्द्राय 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 नमः इत्यष्टाक्षरमन्त्रतः जपिताद्भाविता नित्यमिट्टार्थः सिर्न संशय अंतो न कायजान्दोचानात्मात्मीय समुद्भवान् सर्वानपि पुमर्तां च ददातु गुरुरात्मवित् इति कालत्रये नित्यं प्रार्थनाम्यः करोति स यः मुत्राप्त सर्वेष्टो मोदते नात्र संशयः अगम्य महिमा लोके राघवेन्द्रो महाय च श्रीमद्वमतदुग्धाब्धिचन्द्रोऽवतु सदा नगः
सर्वयात्राफलावप्ते यथाशक्ति प्रदक्षिणम् करोमि तव सिद्धस्य वृन्दावनगतं जलम् शिरसा धारयाम्यद्य सर्वतीर्थफलाप्तये सर्वाभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं नमस्कारं करोम्यहम् तव संकीर्तनं वेदशास्त्रार्थज्ञानसिद्धये संसारे क्षयसागरे प्रकृतितो गाधे सदा दुस्तरे सर्वावद्यजलग्रहैरनुपमैः कामादिभङ्गाकुले नानाविभ्रमदुर्भ्रमेमितभयस्तोमादिपेनोत्कटे दुःखोत्कृष्टविजयसमुद्धर गुरो मामग्नरूपं सदा राघवेन्द्रगुरुस्तोत्रं यः पठेद्भक्तिपूर्वकम् तस्य कुष्ठादिरोगाणां निवृत्तिस्त्वरया भवेत् अन्धोऽपि दिव्यदृष्टिः स्यादेडमूकोऽपि वाक्पतिः पूर्णायुः पूर्णसम्पत्तिः स्तोत्रस्यास्य जपात् भवेत् यः पिबेज्जलमेतेन स्तोत्रेणैवाभिमन्त्रितं तस्य कुक्षिगता दोषाः सर्वे नश्यन्ति तत्क्षणात् यद्बृन्दावनमासाद्य पङ्गुः कञ्जोऽपि वा जनः स्तोत्रेणानेन यः कुर्यात् प्रदक्षिण नमस्कृतिः स जङ्गालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमसूर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योनोत्तममिदं स्तोत्रमस्तोत्तरशतं जपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीडा तस्य न जायते एतत् स्तोत्रं समुच्चार्य गुरोर्बृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाज्ञानं पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम् परवादिजयो दिव्यज्ञानभक्त्यादिवर्धनं सर्वाभीष्टप्रवृद्धिश्चान्नात्र कार्या विचारणा राजचोरमहाव्याघ्रसर्पनक्रादिपीडनं न जायते स्य स्तोत्रस्य प्रभावान्नात्र संशयः यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्वं स्मरन्यः पठेत् स्तोत्रं दिव्यमिदं सदा न हि भवेत् तस्या सुखं किञ्चन किन्त्विष्टार्थसमृद्धिरेव कमलानाथप्रसादोदयात् कीर्तिर्दिग्विदिता विभूतिरतुला साक्षी हयास्योत्रैः इति श्रीराघवेन्द्रार्य गुरुराजप्रसादतः कृतं स्तोत्रमिदं पुण्यं श्रीमद्भिर्यप्पणाभिधैः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिद्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये अथ षोडशोपचारपूजा अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामता अक्षरो योजरः सर्वदेवामृता कुक्षिगं यस्य वेश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलकण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं नन्दितीर्थोरुसन्नामिनो नन्दिन सन्दधानः सदा नन्ददेवे मतिं मन्दहासारुणापाङ्गदत्तोन्नतिं नन्दिता च देवादिवृन्दं सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलकण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं प्रीणयामो वासुदेवं प्रीणयामो वासुदेवम् जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टवाप्तिदः सज्जनानाम् अखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानयो नः ओमतो देवा वन्तनो यतो
विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि तत्त्वते इन्द्रस्य तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति दूरयाः चक्षुरातातं तद्विप्रा सौधन्यवो जागृवां तत्त्वमिन्दते विष्णोर्यत्पारमं पदम् मङ्गलनीराजनं समर्पयामि जातश्रिया निरीयाय श्रियं वयो जरद्रव्यो ददाति श्रियं वसानां सत्यमायन्मभुन्ति सत्यासामितामितद्वयोगं श्रियये वैनं तत्श्रियमा ददाति सन्ततं प्रजया अजुभिः वेद ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सपर्वता इमे ध्रुवं विश्वामिदं जगद्ध्रुवो राजा अविचामयं ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं यो न पिता जानिता यो विधाता दामानि वेदभुवनानि विश्वा यो देवानां नामदाय कायेव तं सम्प्रश्नं भुवनायन्त्यन्य विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पत् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रैर्द्या वा भूमिः जनयं देवयेकाः राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मच्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः मंत्रपुष्पं समर्पयामि ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ದುರ್ವಾದಿದ್ವಾಂತರವಯೇ ವೈಷ್ಣವೇಂದೇವರೇಂದವೇ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರವೇ ನಮೋತ್ಯಂತ ದಯಾಲವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಬಿಡಬೇಕು. ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅನೇನ ಆಚಾರ್ಯಮುಖೇನ ಆಚರಿತ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜಾರಾಧನಾಖ್ಯೇನ ಕರ್ಮಣ ಭಗವಾನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುವಂದರ ಭಾಗವೇದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂದ್ರಯಾಮಿ. ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾತ್ಮಕ
मध्वपति श्री गोपाल कृष्ण प्रिय राम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः नारायणाय नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೋದ್ರ ಅಂದ ಮೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದಯಾಯ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತೆ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಅಂಗಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ, ದೀಪವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಅರ್ಚನೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಆರಾಧನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈನ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಡುಪಿಯ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಗರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಜಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪಾಜಕಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಇದ್ದಂತಹ ಚಿತ್ರಣ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದರೂ ನಾವು ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪಾಜಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಹೋದರೆ 1-2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂಜಾರುಗುರಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಗೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ವಾಸುದೇವ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮೀಯತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ಇತರ 4 ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಆ ಜಲದ ತೀರ್ಥದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಾಧ್ವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ವೈಷ್ಣವರಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಧ್ವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನವನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪಾಜಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಹರಿಗುರುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭವ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆಗ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ
ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಷ್ಟಮಠಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪಾಜಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದು ಊಟ ವಸತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಮದೇವರ, ಕೃಷ್ಣದೇವರ, ನರಸಿಂಹದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವ ಕರಾರ್ಚಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನೇಕರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಉತ್ತರಾರಾಧನೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ನರಸಿಂಹೋ ಕಿಲಾಜ್ಞಾನ ಮತಧ್ವಾಂತ ದಿವಾಕರಃ ಜಯತ್ಯಮಿತ ಸಜ್ಞಾನ ಸುಖಶಕ್ತಿ ಪಯೋನಿಧಿ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಂ ಅಜಡಂ ಇಮ್ಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಂ ಅತುಲಂ ಭಜೆ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ ತಪೋ ವಿದ್ಯಾ ವಿರಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣೌಘಕರಾನಹಂ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುನ್ ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಶ್ರಯಾನ್ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮಧ್ವ ಮತ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಧ್ವ ಮತ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರ ಅವತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಬ್ಧಿ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನುವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಲವಣವೇ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಚಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಲವಣದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಾದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದ್ರ ಅದು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ, ಆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಆ ಕಹಿಯ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿನ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಅದು ಆಚಾರ್ಯರ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ದುಗ್ಧ ಸಾಗರ. ಅದು ಆಚಾರ್ಯರ
ಸ್ವಯಂ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಚಾರ್ಯರದ್ದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಯುದೇವರೇ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ರುಜುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಬ್ರಹ್ಮವಾಯು ದೇವತೆಗಳು ಭಾರತೀ ಸರಸ್ವತಿಯರಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಸಹಿತ ದೋಷಗಳು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹವಾದ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ, ಆಸುರಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನಾ ತರಹವಾದ ದೋಷಗಳು ಬರುವ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಇಂದ್ರಾದಿ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಲ ರೂಪ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವತಾರ ರೂಪ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಲಸ್ಯ, ಅಸಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಸುರಾವೇಶ ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಸಹಿತ ಅಸುರಾವೇಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಅಸುರರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ವಾಯುದೇವರ ಕೂದಲನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ, ಆಕನಾಶ್ಮ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರುಗಳು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಬಂಡೆಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಡಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಟಗಳೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹವಾಗಿ ವಾಯುದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರ ಸಮೂಹ ತಾವಾಗಿಯೇ ತಾವು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಅಸುರ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಯುದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದೇ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರ ಸಂಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಅವರೂ ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದೂ ಸಹಿತ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಸುರಾವೇಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ವಯಂ ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಡತನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ತನ್ನಲ್ಲೇ ಬಡತನ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಡತನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಯುದೇವರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ವಾಯುದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಮತ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬುವ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲೂ ದೋಷಗಳು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಜಗತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ ಎಂಬುದು ಸ್ವಚ್ಛ ದುಗ್ಧ ಸಮುದ್ರದಂತೆ, ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಲವಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತವೆಂಬುವ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ. ಈ ಚಂದ್ರ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರ ಮೂಡಿದಾಗ ಸಾಗರ ಅದು ಬೋರ್ಬೋರಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಗರದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಸಾಗರದ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಗರದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಯಾವ ತರಹವಾಗಿ ತಾನು ಮೂಡಿದಾಗ ಸಾಗರದ ಜಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೋರುಗೊರೆಯುವಂತೆ ತಾವು ಮಾಡ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ತರಹವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬುವ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರೆಂಬುವ ಚಂದ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು, ಆ ಆಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟವರು ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು. ಇವತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅನೇಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವುದು ಅದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅನೇಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಗಳು, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರಬಹುದು, ಚೆನ್ನೈ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅನೇಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಇದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಜನರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅರಿವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಇರುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆ ಮಹತ್ವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಂದ್ರರು ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಮತ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ನಮಗೆ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬೆಂದಂತಹ ನಮಗೆ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಚಂದ್ರ. ಅದೇ ತರಹವಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರದ ತಾಪ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತಾಪ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಾನಾ ತರಹದ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ತಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಒಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಾನಾ ತರಹವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ವಿಕೋಪ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹರಿವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕೋಪ, ದೈವಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಕೋಪಗಳು, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ತಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚಂದ್ರ ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ ನಮಗೆ ತಂಪಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಬರಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಂಪಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಚಂದ್ರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಬ್ಬ ಆಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರದ ತಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಂಬ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲ ತಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು. ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನೂ ಸಹಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬಯಸಿದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕಮ್ಮಿಯೇ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ಹೆಕ್ಕಿದಾಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಅದು ಮಹಾಸಾಗರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರದ್ದು. ಅಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆಯ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆಯ ಪರ್ವಕಾಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಗಳು ಇವತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದೇ ನಮ್ಮ ಟಿ ನಗರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರ ಒಂದು ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದು.
ಈ ಮಠ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಠ ನಮ್ಮ ಟಿ ನಗರದ ಮಠ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಟಿ ನಗರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಟಿ ನಗರ ಮಠ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಠ, ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಠ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿಹಿತರಾದಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಬೇಡಿದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು. ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರು ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಆವಾಗಲಿಂದ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು. ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟಿ ನಗರದ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾದರಾಜರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಟಿ ನಗರದ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಇದು ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರೂ ಸಹಿತ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಒದಗಿ ಬರಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಜ್ಜನರು ಯಾರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾಸ್ತಿಕ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ತಮಿಳುನಾಡಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅನೇಕ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಮಧ್ವಪತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣಾಚಾರ್ಯರು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರು. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣಾಚಾರ್ಯರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರ ಹೆಸರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಠದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು. ಸದಾ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಮಂಗಲಂ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ಸಂತೋಷ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಶಕ್ತಿಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಸಾಲಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಮುಸುಮಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ.
ಅದೇ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆ. ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಲ್ಲಿ ಪರಮತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೊಳೆದು ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಕೆಜಿ ದೀಪ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಶುಂಠಿ ಮಾಡೋದು ಮಂದಿ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಂದಿ ಇಡಬೇಕು. ದುಬೈ ಮಣಿ 18 ನಮ್ಮ
ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಕಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ಅಚ್ಯುತೋ ಯೋ ಗುಣೈರ್ನಿತ್ಯಮೇವಾಖಿಲೈ ಪ್ರಚ್ಯುತೋ ಶೇಷದೋಷೈಃ ಸದಾ ಪೂರ್ತಿತ ಉಚ್ಯತೆ ಸರ್ವವೇದೋರ್ವಾದೈರಜ ಸ್ವರ್ಚಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ಪೂರ್ವೈಃ ಸದಾ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಕಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಯೇನ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾಧಿಕಂ ವಾರ್ಯತೆ ಚೇತ ದುಃಖಂ ನಿಜಧ್ಯಾಯಿನಾಂ ಪಾರ್ಯತೆ ಸರ್ವಮನ್ಯೈರ್ನಯತ್ ಪಾರ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯತೆ ಚಾಕಿಲಂ ಸರ್ವಭೂತೈಃ ಸದಾ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಕಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಪಾಪಾನಿ ಯತ್ ಸಂಸ್ಮೃತೆ ಸಂಚಯಂ ಸರ್ವದಾ ಯಾಂತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾ ಸರ್ವಗುರುವಾದಿಗೀರ್ವಾಣ ಸಂಸ್ಥಾನದ
अगाधे श्रीराघवेन्द्रो समस्त दुष्टग्रह निग्रहेषु दुरत्ययो दोषो निरवध्यवेशः प्रत्यक्षिमोगत्वनिदानपाशः विश्वज्ञेयमहाविशेषो वाग्वैकले निर्जितव्यशेषः संतान संपत्परिसुप्त भक्ति विज्ञान वाग्देह सुपारवादीं तत्त्वासलीलोक्त समस्त दोषानत्वासनो व्याकुलाघवेन्द्र यत्पालोदक संचय सुरनगे मुख्यापकाशिता संज्ञानोत्तम पुण्य संग विरसत् प्रज्ञात पुण्यावः वृत्तावत्रयनाशनो भुविर्महामन्त्या सुपुत्रप्रदो लिङ्गस्वङ्गसंस्थितो ग्रहमहामामास्तं श्रये यत्पादकञ्जरजसा परिभूषिताङ्गा यत्पादपद्मोपायितमानसाये यत्पादपद्मपरिकीर्तनजीर्णवासः प्रदर्शनं दुर्गमाननदावभूतम् सर्वतन्त्रस्वतन्त्रोऽसौ मयमध्वमतवर्धनः विजयेन्द्रकराब्धोत्तरपुत्रः श्रीराघवेन्द्रो यतिराटुर्मे स्यात्मयावः ज्ञानवन्ती सुपुत्रायुर्यजस्वी पुण्यवर्धनः प्रतिमादिजयस्वान्तवेकसिंहादरो सर्वविद्या प्रविणोऽन्यो राघवेन्द्रां न विद्यते अक्षिण्य वैराग्य वाक्पाटनमुखान्वितः सावानन्दनसतोऽन्यो राघवेन्द्रां न विद्यते अज्ञान विश्वसिद्धान्ति संशया वश्रुं दिशय सर्ववचकं व्यमुगानेषु राघवेन्द्र प्रसादः ओम श्री राघवेन्द्राय नमः इत्यशास्त्रमन्त्रः यपिदार्भावितां नित्यविशाखासुना संशयाः अनुरक्षायतां दोषाः समुद्भवान् सर्वान् विमर्तां सदा गुरुरात्मने श्रीकालवे नित्यं प्राप्त सर्वेषु मोदकेन अत्र संशयः अगम्य महिमा लोके राघवेन्द्रो महायशः श्रीमद्भगवद्गीताब्दि चन्द्रो वत्सदानः सर्वयात्रा फलावाप्ते यथाशक्तिप्रदक्षिणम् करोमि नव सिद्धस्य वृन्दावनगतं जलम् शिरसाधारयाम्यद्य सर्वतीर्थफलप्तये सर्वाभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं नमस्कारं करोम्यहम् तव संकीर्तनं वेदशास्त्रार्थज्ञानसिद्धये संसारे क्षयसाधने प्रकृतियोगादे सदा दुष्करे सर्वावद्यजलत्रयेण ममे कामादिबन्धाकुले नानाविभ्रमदुःखमे मिदं